Naglaro tayo ng yung 1 to 10 challenge. Ha? Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, Ikaw mauna. 1. Hindi, papalitan mo. Kunwari, yung 1, papalitan mo ng apple, gano'n. Depende kahit anong number. Okay, ulit. Sige na, ikaw na 10. Ikaw na. 3. Anong 3? Ay, yung number, papalitan mo. Hindi. Halimbawa, yung number 7, papalitan ko ng January, ganyan. Ikaw, kung ano gusto mong maisip. Kunwari, ang number 1, palitan ko ng pangalan, kahit anong pangalan. Tapos, Sige. hindi as in number 1. Ikaw, sige na, ikaw na. 5. Apple. Okay. Ikaw na una. Ikaw, 1, 1, 2, 3, 4, apple. 6, 7, 8, 9, 10. Ako naman, 3 ay pen. 1, 2, pen, 4, apple. 6, 7, 8, 9. 10. Ikaw naman. 10 ay food. Sino muna? 1, 2, pen, 4, apple, 6, 7, 8, 9. food. Okay. Ako muna. Bag ang number 1. Okay, ikaw. Bag, 2, pen, 4, apple, 6, 7, 8, 9. food. Ikaw muna. 7 ay moon. Ikaw muna. Bag, 2, pen, 4, apple, 6, Moon. 8, 9. food. Okay, ikaw. Number 2 ay pillow. Pillow. Okay. Bag. Pillow. Ano nga? Pen. 4, Apple. 6, Mahirap talaga ng number 6. Moon. 8, 9. food. Ikaw muna. 8, ouch. Bag. Ano yung pangalawa? May pangalawa na ba? Hindi. Kaya nga. Ay, pillow. Pillow. Pen, 4, apple, 6. moon. Ang 8 meron na ba? Ouch. Ben, ouch, Ben. 9. Food. Okay, ikaw. Number 4 ay flashlight. Okay, ikaw. Bag. Pillow, Pen. flashlight, Apple. 6, Moon. Moon. ouch. 9. Up, food. Gusto ba? Number 6 ay cellphone. Ako, Sige, number ikaw. 6. O sige, phone. Bag, Pillow. pen, Number 4 meron na ba? Ay, meron na number 4. Meron. Flashlight. apple, Number 5, number 6. Number 6, ano? Ikaw ang nagbigay nun. ha, Phone. Phone. moon, Ouch. 9. Food. Ay, na lang yung wala. 9. Frame, Bag. Ako muna. Bag. Ako. Ikaw, di ikaw. bag, Pillow. pen, Flashlight. apple, Phone. moon, Ouch. Yung number 9. Ang pinakalas na sinabi ko. 9. Hindi, meron number 9. May sinabi ako number 9. Ano? Kalimutan ko na. May sinabi ako number 9. Ano ba yun? Hindi, number 9 na yan. Chak. 6 frame. Ay, frame. 6 ang frame. Nabanggit na ba ang frame? Wala pala eh.
Baliktad. Ulit. Bag. Pillow. Pen. Flashlight. Apple. Frame ba? Yun eh. Oo. Frame? Oh. Wala pa ang 9 eh. Sunod. Moon. Ouch. 9. Food. Oh. Ako muna. Ano yung nine? Number 9 is plato. Bag. Pillow. Lapel. Flashlight. Apple. Frame. Moon. Moon siguro. Moon. 7. No. Moon. No. Kasi frame. Sunod moon. Sunod ouch. O, frame muna. Oh, number 6 eh. Frame. Binanggit mo na frame. Ano ba ang sa'yo? Siyempre, ikaw una, di ba? Bag. Pillow. Pen. Number 7 ako. Moon. Flashlight. Apple. Frame. Ano sabihin ko? Sige, 7. Moon. Ouch. Plato. Food. Oh, tapos na. Puro mali.